ମୁଁ ଏଇଠି ଖେଳୁଛି ମିଟୁ ସହିତ। ଆଉ ଯେହେତୁ ସେ ବାରିପଟେ ଦେଖିନି ନା, ମୁଁ ତା ସହିତ ମଜା କରିବାକୁ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ଆଜି ହାଟ ଯେହେତୁ ଯାଇଥିଲି, ହାଟରୁ କ'ଣ ଆଣିଛି କହିଲେ? ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ। ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ, କନ୍ଧମାଳର ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ। ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଇଠି ମିଟୁକୁ ବି ଦଉଛି। ମିଟୁ ନେ, ଟେଷ୍ଟି। यम्मी। ନେ 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 ନେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ହାଟକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଅପା ଆମ ପାଇଁ ବନେଇ ଦେଇଛି ଡାଲମା, ମାଛ ଭଜା, ଭାତ। ଏବେ ଆମେ ଖାଇନୁ ଆହୁରି। ଶାଗ ଭଜା, ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ? ରଜନା ବଡ଼ି। କ'ଣ ଗୋଟେ କରିଛି ତ ସ୍ପେଶାଲ, ଖାଇଲେ ଦେଖିବା ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ଫାଇନାଲ ପ୍ଲେଟିଂ। थैंक यू गुगी, एते सारा आइटम्स बनेबाको। आज जेहेतु मम्मी को चिल्लो जाइथिले हाटकू मो पाई आन देइछंती कंधमाल रो स्ट्रॉबेरी। आ मो सेटा को चाखिबी आ आपण मन को कहबी जे केमती लागुची बोली। आ साइज रे मध्य बहुत ही बढ़िया अछि। आ देखिबा टेस्ट करबा केमती लागुची। पूरा जूसीला विथ खट्टा टिके अछि। बहुत ही भल लागुची। फाइनली मुझे मम्मी को मध्य स्ट्रॉबेरी देदेली आ तांकर रिएक्शन देखिया टिके वीडियोटा बनईदेली। तो तांको भी एटा बहुत ही भल लगिला।